हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आज मु आपण किपरि घरे बसी इनकम करेंगे डेली 100 रु 200 पर्यंत इनकम करेंगे से ही विषय भिडटी या तो फ्रेंड्स मु वर्तमान मो मोबाइल स्क्रीन रे अच्छी तो आपण मानू व्हाट्सएप स्क्रीन को लेकिन जाऊँगी तो वीडियो को फास्ट टू एंड पर्यंत ऊपर देखंतु। दिया जाइथिबा लिंक को एठो आपन को कॉपी करिया को पड़िबो। मो लिंक टी कॉपी हो जाइए। वर्तमान मो क्रोम ब्राउजर को जीवी। होम पेज को जीवी। प्रथमे सर्च आइकन रे क्लिक करी जो लिंक टी कॉपी करथिले एठी पेस्ट कर देबी। सॉरी फ्रेंड्स मोर डाटा ऑफ हो जाइए। या को ऑन करूची और यहाँ को सर्च करी। तो मोर आसी जाइए न्यू पेज ओपन हो जाइए। देखिपे आपन ऊपर लिखा है लो इन्वेस्टमेंट और हाई इनकम एंड हाई रिटर्न। तो फ्रेंड्स देखिपे पूरा तल को अच्छी गो टू रजिस्टर। आपन को प्रथमे गो टू रजिस्टर करने को पड़िबो। पुणी न्यू पेज टी ओपन हो जाइए। आपन को आपन नेम टी एठारे क्लिक करने को पड़िबो। प्लीज एंटर योर निक नेम। मु यही प्रोसेस टी पूर्वर कर देछि तेणु मते आ करबा को पड़िबो नाही। तेणु आपण जदि फास्ट ये पेज टी को ओपन करूछंती ताहले आपण नेम टी एठारे देबे। तापर सेकेंड रे आपणक मोबाइल नंबर जो मोबाइल नंबर टी आपणक फोन रे एड अछि सेही मोबाइल नंबर टी देबे। तापर एठारे सेंड ऑप्शन को आपण क्लिक करिवे। सेंड ऑप्शन रे क्लिक करिवे। एठारे आपण 6 डिजिट वाला पासवर्ड टी देबे। आपण जहाँ भी देबा को चाहूचंती एठारे पासवर्ड टी देबे। आउ यहाँ को एठारे देखि पारुथिबे साइन अप अछि एठारे साइन अप करिवे। साइन अप कला परे आपण बैक को जिबे। पुणी आपण गो टू रजिस्टर को जिबे। एठी अछि गो टू रजिस्टर। गो टू रजिस्टर रे क्लिक करिवे। आपण प्रथमे साइन अप करि सारी छंती तेणु वर्तमान आपण रजिस्टर एंड लॉगिन करिवे। तो आपण रजिस्टर एंड गो टू लॉगिन रे क्लिक करिवे। आपण पूर्वरु देथिबा मोबाइल नंबर टी एठारे दे देबे एवं एठारे आपण तैयारी करथिबा पासवर्ड टी एठारे दे देबे। मोबाइल नंबर आ पासवर्ड देला परे एठी आपण देखि मारुथिबे लॉगिन अछि आपण लॉगिन करिवे। तो प्रथमे मु लॉगिन कर दउची। देखि पारुथिबे न्यू पेज टी ओपन हो जाइए। आपण देखि पारुथिबे न्यू पेज रे प्रथमे लेखा अछि रियल टाइम इनकम इंट्रोडक्शन एडप्ट टुगेदर इनवाइट सेंड का वन। एठारे देखि पारुथिबे डिपॉजिट डेली इनकम वैलिडेस आपण को प्रथमे टंका डिपॉजिट करने को पड़िबो नहीं। प्रथमे आपण एक्टिविटी रिवार्ड ऊपर क्लिक करिवे। देखि पारुथिबे एठी अछि एक्टिविटी एही परि रिवार्ड। प्रतिदिन तो साइन इन आपण करिवे। एक्टिविटी रिवार्ड को क्लिक करिवे। आज एठारे तीनोटी ऑप्शन शो करुछि रिवार्ड कोड लॉटरी और साइन इन। आपण प्रथमे साइन इन ऊपर क्लिक करिवे। एहीपरि आपण प्रतिदिन साइन इन करेंगे। प्रतिदिन साइन इन कला परे
ଆପଣ ସପୋଜ୍ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜି 25 ଡିସେମ୍ବର, ତ ଆଜିର କ୍ଲେମ୍ 1 रुपीज़, ସେହିପରି 26ରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲେମ୍ କରିବେ 1 रुपीज़, ସେହିପରି 25, 26 ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଲିଙ୍କକୁ ଓପେନ୍ କରି ସେହିପରି ଆପଣ କେଉଁଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଜିତିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଗିଫ୍ଟ ଭାଉଚର୍ ରହିବ, ସେହିଦିନ ଆପଣ ଅଧିକ ଜିତିପାରିବେ, ଯେପରି 1000, 5000 ଏହିପରି ଆପଣ ଜିତିପାରିବେ। ସେହିପରି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ଡେରେ ଆପଣ 10 रुपीज़ ଏବଂ ଏଇ ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ଡେରେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ 30 रुपीज़ ଏମିତି କରି ଆପଣ ଜିତିପାରିବେ। ପୁଣି ଆପଣ ଲଟେରୀକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଲଟେରୀ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲଟେରୀକୁ ଯିବେ। ଡ୍ର ଲକି ଗିଫ୍ଟସ୍ ଆପଣ ଏଠି ଡ୍ର କରିପାରିବେ, ଲକି ଗିଫ୍ଟ ଡ୍ର କରିପାରିବେ। ଆପଣ 1200, 1800, 5000 ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇନଭାଇଟ୍ କାଓ ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟାଶ୍ ଏହିପରି ଆପଣ ଜିତିପାରିବେ। ଏଠି ରିୱାର୍ଡ଼ କୋଡ଼୍ ବି ରହିଛି, ରିୱାର୍ଡ଼ କୋଡ଼୍ ପକାଇବି ଆପଣ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ଡେଲି ଇନକମ୍ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣ 45,000 ଟଙ୍କା ଲଗେଇ ଆପଣ 5.400 ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି 45 ଡେଜ୍ରେ ଆପଣ 5,400 रुपीज़ ଜିତିପାରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣ 45 ଡେରେ 1350 ଟଙ୍କା ଜିତିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିବେ କେମିତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ମିରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। କରେଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କଟା ଓପେନ୍ କରି ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିବାରୁ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 30 रुपीज़ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି। ତ ଯିଏ ନୂଆରେ ଲିଙ୍କ ଓପେନ୍ କରିବ 30 रुपीज़ ତାକୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଆୱାର୍ଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଆୱାର୍ଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ, ଡେଲି ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़ ଏମିତି ବଢ଼ି ଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି ଏଇଟା ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ରେଫର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଟିମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଇନଭାଇଟେସନ୍ କୋଡ଼୍ ପଠାଇ ପାରିବେ, କପି କରିକି ପଠାଇ ପାରିବେ। ଏଇ ଇନଭାଇଟେସନ୍ କୋଡ଼୍ କପି କରି ପଠାଇ କିମ୍ବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଏହି ଲିଙ୍କଟିକୁ କପି କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ରେଫର୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ 1 ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ରେଫର୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 रुपीज़, ଏହିପରି ଯଦି ଆପଣ ପର୍ ଡେ 10 ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ରେଫର୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ 100 रुपीज़ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରୁ ଲିଙ୍କଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେରେ 30 रुपीज़ ଜିତିବେ। ଅର୍ ପର୍ ଡେ ଆପଣ 1 रुपीज़ କରି 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़ ଏମିତି ଜିତିପାରିବେ। ଏମିତି କରି ଆପଣ ପର୍ ଡେ 100ରୁ 200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେ। ଏମିତି କରି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।